प्राकृतीक सौंदर्य ते भुरग्यांक सांगनात. दुसरो त्या फक्त एका वाक्यांत उत्तर बरया म्हणजे गाडलेले शब्द त्या खातीर ते शिकवप. हो लेख खंयच्या लेखकाच्या हातूर आसा ताजे बाकीचे प्रवास वर्णन वाचा ते कांयच सांगनात. फक्त ते खंयची न्हंय व्हांवता टॉवर हे व्हांवतात न्हंय व्हांवता इतलेंच प्रश्नय तशेच आसतले. म्हणटकीर भाशीकय हीच जायना. म्हणून म्हाका दिसता की एक अनिवार्य विशय करचो आनी भाशा कशी शिकोवप ताका एक नवी तंत्र आयल्यात. इंग्लीश कशी शिकोवप, कोंकणी शिकोवप, स्मार्ट बोर्ड, तक्ते, शब्द कशी इंटरेस्टिंग ताजेर तकली फोडपाची चड गरज आसा. तें आव्हान. पूण म्हाका एक गजाल सांगात, एक तुमकां इवन भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणात किंवा चळवळीतले लोक म्हणात, एक प्रश्न विचारते, जर संबंधच ना जाल्यार दिगंबर कामत सरकारान जो निर्णय घेतलो तातूंत भितर चूक कांयच ना. चूक ना. उलट ताणें सगळ्यांक त्यो ग्रांट्स दिवपाक जाय. जर बहुजनाचो विचार केलो जाल्यार ताणें सगळ्यांक दिवपाक जाय. आनी लोकशायेच्या तत्वाचो जर विचार केलो म्हाका दिसना सगळ्यांक दिवपाक जाय. आनी म्हाका आतां ह्या गव्हर्मेंटानय तें चेंज करचें अशें दिसना. इट इज अ चॉयस. तुम्ही म्हणटात वेल्यान फक्त मायनॉरिटी स्कुलांक न्ही, सगळ्यांक जाय तांकां दिवचें अशें मताकडेन हांव आयलां 2 वर्सांनी. जाल्यार तुमकां ते प्रश्न विचारतले की मागीर आमच्या कोंकणीचे आनी मराठीचे कितें म्हणटकीर जे पळय आमचे सारके विद्याभारती चलयतात किंवा कोंकणी भाशा मंडळ, आमी कितें केलां प्रमोद, आमी अशे तरेची एक प्री कंडिशन घाल्या जे विद्याभारती मराठी माध्यमांत येतात तांकांच महिला नूतनांत प्रवेश मेळटा पळय प्री कंडिशन. आनी महिला नूतनाचें आमचें हें शिक्षण इतलें बरें केलां आमी. वन ऑफ द मोस्ट रेप्युटेड तो ब्रँड जाला. थंय आमी स्मार्ट बोर्ड घाल्यात आतां ह्या नव्या प्रेसिडेंटान 75 लाख घालून सामकें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव आसतना सामकें अप टू डेट केलां, बरे शिक्षक. म्हणटकीर महिला नूतनांत प्रवेशा खातीर विद्याभारतींत लोक येतात. होच प्रयोग हांवें कोंकणी भाशा मंडळाक सांगला. म्हणटकीर त्या दॅट इज लायक ए मॅग्नेट. तुमी दर्जो वाडयात, भुरग्यांक हें सांगात, एक्स्ट्रा करिक्युलर हें सांगात, कळ्ळें न्ही. हें जर केलें लोक मागीर कोंकणी मराठी हें पळयना. दुसरें हांवें प्रश्न होच इंग्लीश पालकांक विचारता. इंग्लीश शाळेंत घालून तुमची इंग्लीश सुदारता? कसली इंग्लीश सुदारता? बाबा आडू आनी असली इंग्लीश. कसली इंग्लीश सुदारता? कांयच इंग्लीश सुदारना. हांव इंटरव्यू घेता 25 वर्सां हांव शेंकड्यांनी कसली इंग्लीश, कसलें फंक्शनल नॉलेज ना. पूण इंग्लिशूय सुदारना, एकय भाशा गोंयकारां येना ही परिस्थिती. म्हणटकीर हें तुवें जर केलें म्हणजे मराठी आनी कोंकणी प्राथमीक शाळा भवितव्य ना, फुडार ना, हें फट गजाल. बऱ्यो शाळा ताका लिंक विथ माध्यमीक शाळा आनी ही प्री कंडिशन कर. हातूर येता जाल्यार प्रवेश, नाल्यार 5वेक आमकां महिला नूतनाक हे म्हजेर आकांत येतालो. मागीर ही प्री तुमकां जर जाय थंयच्यान येयात. आनी डोनेशन बंद केलें. पयलीं डोनेशन घेताले कांय कारणांनी, डोनेशन म्हणजे डिपॉझीट घेताले, सगळें बंद केलें. आनी दुसरे कांय नियम केले, नेबरहूड स्कूल, हें सिबलींग. म्हाका तुमी बेजीक गजाल ही म्हणटात की तुमी शाळेचो दर्जो वाडयात, आपोआप समाज घडटलो, ताका ह्याच भाशेंतल्यान शिकयतलो, त्याच भाशेंतल्यान शिकयतलो, म्हळ्यार भाशाय जावची ना आनी समाजूय घडचो ना. दॅट इज द बेजीक थिंग अशें म्हाका दिसता, अशें म्हजें मत. अशे परिस्थिती भितर सद्याचें आंदोलन कितें जावचें आनी कितें करचें? न्ही, हांवें तें ओपनली सांगलां. हो शक्तीक्षय म्हणून ह्या म्हज्या मित्रांचो, दोनी भाशांत मदीं म्हजे मित्र आसा आनी एक वेगळी संस्था आसा, धर्मकौल्ली संस्था आसा जी RSS. तांचो कितें पॉलिटिकल एजेंडा आसा म्हाका जायना, पूण मराठी आनी कोंकणी चळवळींतले वेल इंटेन्शन्ड लोक आसा जे रचनात्मक कामांत गुंतले आशिल्ले, साहित्यीक कामांत, ते बेश्टे आनी वयाच्या एक पिरायेच्या एक हाजेर आसा ते बेश्टे शक्तीक्षय करून घेतले अशें म्हजें मत. करून घेवचो न्ही आनी रचनात्मक साहित्य अशें म्हाका दिसता मनांतल्यान. पूण ते 88 हातून कितें करतले? तुमकां एक गजाल दिसता की इवन तुमी जेन्ना ती साहित्य अकादमीची हाजे खातीर पत्रकार परिशद घेतली, जेन्ना तो प्रश्न आयलो, हे सिलेक्टीव इनटॉलरन्स आनी सिलेक्टीव टॉलरन्स अशी कित्याक परिस्थिती जाल्या? ना, अशी परिस्थिती अशी जाता रे, म्हणजे सोयीस्कर हातूर. म्हणजे कांय वेळा कितें जाता, समज म्हाका आतां दिसता हांव एंटी BJP स्टॉच,
पूण म्हाका थोडोसो एंटी बीजेपी जाल्ल्यान कितें जाता हांव मातसो काँग्रेसीचो बाय डिफॉल्ट जरी हांव काँग्रेसी बद्दल म्हाका सुतक येना आनी हें येना पूण बीजेपी नाका म्हणटा काँग्रेसी बद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आसचो पडलो अशें जाता तें म्हणटा मातसो तांचे बद्दल सॉफ्ट वचचें पडटा अशें जाता तें पण तांचे बद्दल कित्याक उलया अशें जाता थंय आमी फसता म्हणटकीर मदीं हांव काँग्रेसीक गेल्लो ह्या हातूंतल्यान मागीर म्हाका कळ्ळें 9 म्हयन्यांनी हांव भायर सरलो आज हांव मुक्त आसा हांव आज काँग्रेसीचेर बडी मारपाक शकता बीजेपीचेर मारपाक शकता कम्युनिस्टाचेरय मारपाक तूं म्हजें काकोडकार मेमोरियल लॅक्चर वाच तातूंत हांवें राजीव गांधीचेरय मारल्या राहुल गांधीचेरय मारल्या कित्याक हांव मुक्त विचारक म्हणटा हांव विचारवंत इज अ ग्रेट हें विचारक थिंकर नॉट इंटेलेक्च्युअल इंटेलेक्च्युअल इज अ बीग हें बर्ट्रंड रसेल आयन्स्टायन आय मीन थिंकर कळ्ळें न्ही बरोबर सो तुमी एक गजाल म्हाका सांगात जेन्ना अशी परिस्थिती भितर तुमी अशी भुमिका घेतात तुमकां कितें अभिप्रेत आसा जे तरणाटे आसात जे इवन कोंकणी चळवळी भितर आसात मराठी चळवळी भितर आसात तांणी हो अट्टहास सोडून दिवचो आनीक एक्सेप्ट करचें सरकार जें करता तें काय एक कोंकणी हें मोगी किंवा एक मराठी मोगी म्हणून तांणी झगडत रावचें ना कितलोसोच हांवें लेख भाशण कितलोसोच तरणाट्यांनी म्हाका दिसता कितें जाता अशी भडक भाशणां करतकीर एक तरणाटे तातूंत ओडून वतात कांय वेळा आदर नेत्या विशीं पूण तातूंत ओडून वतात म्हाका दिसता रचनात्मक कामाची मर्याद लोकांक हें उरूना कितें जाला गोंयचो समाज एक विध्वंसात्मक हें नाका तें नाका म्हाका नाका गो हातूंतच गुंतला रिजनल प्लॅन नाका हें नाका मॅरीट डिमॅरीट हांव वचना प्रत्येकाचेर हांव उलोवपाक शकता कितें जाय बाबा आमकां अरे एम्प्लॉयमेंट म्हणजे रचनात्मक कामाचो येदो व्हडलो दोंगर आसा ती पंचसूत्री आसा संघटन प्रबोधन गांधीन सांगलां प्रबोधन करपा जाय संघटन करपा जाय रचनात्मक काम करपा जाय आनी ताजे बरोबर संघर्श करपा जाय जाल्यार ताका कांयच संघर्ष रचनात्मक काम फक्त संघर्श जाला तो रचनात्मक संघर्ष रचनात्मक कामां करनासतना संघर्शाक कांयच जन्मा येवपा ना म्हणटकीर त्या हातूंत आमी ताका आमी त्या रथाक आमी हें करपा जाय अशें म्हाका दिसता एक गजाल म्हाका सांगात तसा दुसरो प्रश्न येता तो बीइंग टॉलरंट टुवर्ड्स रोमी किंवा रोमन स्क्रिप्ट ताजेरूय तुमी विचार मांडला आनी तेय मातशे वादग्रस्त जाला रोमी आतां पळय हांव संस्कृत स्कॉलर हांवें नागरी ही शास्त्र शुद्ध लिपी हाजे बद्दल प्रश्नच ना रोमी ही अशुद्ध लिपी हाजे बद्दलय प्रश्न ना पूण इंग्लीश शास्त्रशुद्ध बट आमचो बेर्नार्ड शॉन एक कितले 75 वर्सां पयलीं इंग्लिशीचेर भरपूर टिका केल्या कर्नल उच्चार आनी हें बरयताचें कांयच सादरमें ना ती इंग्लीश आज पळयता जगभर गेली म्हणजे लिपी शास्त्रशुद्ध ना आनी ताजें एक्सेप्टन हाजो कांयच संबंद ना म्हणटकीर आज एक कॅथोलीक समाजाच्या एका विशिश्ट पिडयेक ती आपली कल्चरल आयडेंटिटी दिसता ते आमी कितें एक्सेप्ट करचें न्ही एक तियात्र ह्या पॉप्युलर लोकनाट्य तातूंतल्यान बरयतात ही वस्तुस्थिती आमी समजून घेवपा जाय वी शूड हे आमी ताका रोमी नाका रोमी आमी तांकां झुगारून दितात कोणाक पयस यू हॅव टू बी रिसेप्टीव आनी हें लक्षांत घेवपा जाय आमी इंडिया जें भालचंद नेमाडे सांगता आनी हें वीच इज अ फॅक्ट भारत हो एकवचनी देश न्ही हो बहुवचनी देश बरोबर म्हणून कोंकणी परिशदेन एका पर्टिक्युलर कॉन्टॅक्स्टांत एक समाज एक भाशा एक लिपी हो संदेश दिलो आयच्या हातूंत म्हाका तो पसंद ना भारत जावं आनी वो RSSाचो हे एक धर्म एक देश एक भाशा हिंदी ना बहु समाज बहुभाषा बहुलिपी गोंय सुद्दां तशेंच जातलें सगळे लोक येतले सगळे भाशा सगळ्यो हे पूण हाजो अर्थ अशें न्ही की फुडें वचून की राज्य भाशा ओपन जावची ते पॅन्डोराज बॉक्स तातूंतल्यान कितें भायर सरतलें राज्य भाशा इज अवर पॉलिटिकल आयडेंटिटी तो थंयच आसूं न्ही ती बहुभाशा बहुवचनी म्हणून ती मराठी करात इंग्लीश करात रोमी करात नो थंय आय एम व्हेरी फॉर सेव दॅट हें कळ्ळें न्ही कित्याक तातूंतल्यान सगळें कुसून वतलें बाकी रोमीक तातूंतल्यान हें
आणि छापची दुसरी गजाल फाल्यां मराठीक राज्यभाषा केली तरी लोकांची दैनंदिन जिवना भितर कितें आमूलाग्र फरक पडटलो अशातलो भाग ना पूण तो फ्रीज आणि निष्पन्न कांयच जावचें ना. दुसरें प्रमोद खंयचोच पॉलिटिकल पार्टी तो रिस्काच घेना. पहिली गजाल ती सुद्धा एक शक्तिक्षय म्हाका दिसता. बरोबर. म्हणून हांवें पयर भाशणांत लेखांत सांगलां मराठी विशीं आकाश सोडया, रोमी विशीं, रोमीक हे इवन साहित्य अकादमी समज आमी बरोवया तांकां दिया प्रायजां. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जायना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जर चेंज जाता साहित्य अकादमीचें कित्याक चेंज जायना. दीस इज द म्हणटकीर मेन कितें की वी हॅव टू बी लिबरल. आनी ही म्हाका कितें दिसता जाणा आमची प्री लिबरेशन प्री ओपिनियन पोल सायकी मानसिकता ती तातूंतल्यान आमी भायर सरपाक जाय. आनी ताजे फुडें पोर्तुगीज कल्चराक जो पळय हे विरोध अरे पोर्तुगीज कल्चराक कित्याक हे आमी कॉमनवेल्थाचो भाग. माउंट बॅटना आमी फर्स्ट गव्हर्नर केलो हे जाणा मरे तूं. आफ्टर 1947 ही वॉज हेड ऑफ इंडियन आर्मी. कित्याक केलो? राणीक तुमी स्वागत केलें. हे कित्याक केलें? पोर्तुगीज हाका कित्याक विरोध? कित्याक आमच्या हांगा हे आसात पोंडेचेरी जर गेले ते फ्रेंच क्वार्टर दाखयतात. कलकत्त्याक हो भाग ब्रिटीश. दिल्ली अजून मोंगलाई एक सर्टन भाग. पण इट्स अ नॉस्टाल्जिक ते स्मृती सुख. आणि बऱ्या वाईट इतिहासीक कारणाक लागून ते भाग जाले. अरे स्वातंत्र्य सैनिकांक तो हे सवंग आणि फटकिऱ्या राष्ट्रवादाच्या कन्सेप्टा सकयल आमचे कांय दुर्दैवान म्हणचे पडटा हे लोहियावादी हे केदो व्हडलो लोहियावादी मनीस लिबरल लोहियावादी मनीस हे पोर्तुगीज कल्चराचे हे आनी हे काय अर्थ ना. म्हाका लास्ट प्रश्नाचे म्हाका मुद्दम जाप जाय. एक आर्ग्युमेंट सगळे जाण घालतात की कोंकणी भितर एक चलतालो तो पेपरय बंद पडलो. आनीक ताजे उपरांत आमकां कोंकणी चळवळी भितर अशी दुही दिसता. इवन विचारांची दुही दिसता. खंय भरकटलेशी दिसता चळवळ जंय तो जो सोशलिस्ट लिबरल जो एक अल्टिमेटली दॅट वॉज द ग्लू जो सगळे एकठांय दवरतालो तो कमी जाल्ल्यान खंय तरी भरकटलेशी दिसता. ना कितें जाणा मरे प्रमोद की जशी चळवळ हें जाता तशी एक अशी ती प्रायवेट लिमिटेड जावपाक जायना. कोंकणी चळवळींत एक अशी हें जाल्या की लेट इट बी प्रायवेट लिमिटेड. म्हज्याच हातूर वयची आतां हांवें ती पब्लीक लिमिटेड जावं ती वाडपा जाय जाल्यारच ती वाडटा. जाल्यार ती म्हज्याच हातां उरची आमचे 2 जाणां उरची 5 जाणां उरची कळ्ळें न्ही. तें हें की ही एकत्र कुटुंब पद्दतीची पळय मानसिकता आसा की हांवच हें म्हज्याच हातांत हांव करेल ती कोंकणी चळवळीक आनी आमी हें तूं कोंकणीचो भिष्माचार्य सगळ्या विशीं आदर दवरून हें करता हें आमकां नडटा. कोण भिष्माचार्य न्ही सगळे भिष्माचार्य. कोणें कमी त्याग केला? सगळ्यांनी करूं ना. सगळ्यांनी केला. सगळे भिष्माचार्य. म्हाका दिसता ते जे पेडेस्टल आमी तयार केल्यात ते मोडून जर उडयले जाल्यार ही प्रायवेट लिमिटेड पब्लीक लिमिटेड जावपाक ही आमी साबार हें जर केलें म्हणटकीर तें हें वो फुडारी तो फुडारी सगळे फुडारी तें आमकां कोंकणी पेपराक हाका ताका जुळटा. हांव सांगतें पूर्व दिशा आनी दॅट इज द वे अहेड टू मेक इट पब्लीक लिमिटेड. कांय प्रश्न हांव तुमकांच विचारपाक शकता आनी तुमच्याच कडच्यान ती उत्तरांची अपेक्षा दवरपाक शकता. आयले इतली बरी मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.